Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak bisa kihik benyaan santren ni kagama wali santren ni kan. Benyak seketonduan. Jam menunjukkan 23.15. Oh. Kalau 11 lebat seperempat pun marah teritan. Kule dentek gini jemput ni kawan. Jam malam ni kawan. Thank you. Terus lagi ni. Jabit habis cek hi. Kule yang bangin wik sebudi ni kawan bit barah teritan barah Rabu saya sampai mulja. Bon. Diulang nah. Yulang na kompak sekecek saos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ala ma khassa bih min ni'amih wa alaih, hamdan nastajiru bihi min iqabih wa balaih, wassalatu wassalamu ala khairi ahbabih سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم سددنا في القول والعمل وعصمنا الخطايا والزل وفي لنا أجمعين برحمتك أرحم الراحمين. أما بعد علماءنا الأعزاء, sesangat kaulah mulja'aki dak setajah para alim, para ulama, utama ipon dak semuljah pengasuh pondok pesantren Bishril Arifin iki Kak Dintoh, Kiai Zainal Arifin sekeluarga, seteja dewan guru, seteja wali santreh, seteja para santreh, siswa-siswi, jukenan, simpatisan Kak Dintoh pondok pesantren, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tak isangka jan kau le sobung imtihan ni kawan. Terameh pon libur yang orang parloh mesen terop, mesen kuade, kun karo majer DP burung. Badan tenon banyak ini wadah. Wadah ingki Kak Dintoh orang agak nang medaakin acara, bahkan bedesi ampon medaakin acara karena tepak masa-masa ingki Kak Dintoh wadgawat corona burung toron sarang polisi beda banyak. Bahkan saya lebih banyak para ustad kiai pun mari pesen jerin DP DPN oneng-oneng cancel para tretan ada makin berkatah burung tak usah tak tanya banyak aja para tretan kita masuk gula korban. Alhamdulillah malam sebangken haflatul imtihan seseorang guna Kak Dintoh senyata nasana usah nyaman haflah, tapi ternyata ingki Kak Dintoh ingki tak salah haflah Kak Dintoh perayaan ujian, tapi esenah ki puru Kak Dintoh yang banyak ingki Kak Dintoh wisuda ki wisuda pada bei haflah ingki perayaan dari hasil belajar menghafal dan memahami ningekak di pondok pesantren ampun lastareh prosesah berlanjung ke buru, karena ternyata anak-anak santreh Kak itu ampun sukses banyak saya hafal imriti alhamdulillah. Dan ini kabar tentang para Rabu sesame mulja dalam kesempatan semangken kaula serang ajunan kutu banyak terakat karena semakin nikah pun osom corona tak remare selain Kak Dintoh pacet ring sepo kutu nerakaten
patra. Alhamdulillah. Kalau tak nyangkah imtihan detik. Selanjutnya pun tonton tak lepas salawat dan salam ngiring-ring sareng aturake dek ke Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat juga para pengikut pun para tetam para rabu sesama mulia tanya banyak jabon kelak ke Zanat Arifin banyak derakat semakin kalaban badan corona kaula sareng ajunan tambah yakin dek Gusti Allah cek yen pona pak saos senau sesekene engak corona tak pedeng nika dampaan bisa sedunya era saaki bahkan masuk ke desa-desa ke gunung-gunung kening dampaan rebek ke kabeh nyari kelakuan semangken nika nutuake keagungan epon Gusti Allah jajal macah panjenengan ken nika menabi ning ediba rujukan bali de Kanjeng Nabi tapi mon sesuai aki bi zaman semakin cocok ya benih Al-Qur'an lebengan mon benih Al-Qur'an mon Al-Qur'an cek cangke aki ke corona barate ta iki menabikun corona tiba tahun apa ning idiba sebelum ya badaratin karo wa ma asa ayyuqala fi ma wasafahu al-Qur'an وأعرب عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤية وكلامه nah ini pas waqaranasmu ini corona waqaranasmuhu ma'asmihi tambihan ala ului maqami waqaranasmuhu adapun waqarana adapun corona ini ialah ismuhu adapun namanya corona ialah ma'asmihi beserta asandingan kalaben asmana Gusti Allah kudunah asman Kanjeng Nabi sareng Gusti Allah tapi ini sesuai akibat corona berarti nyaman corona nih semangkin trending topik nomor setong sedunya bentar corona kekabi selain engki gak dintoh budget nomor setong Gusti Allah nomor dua ense kebentain semangkin corona anyan dingin nyaman corona ada Gusti Allah tambihan ala ului maqami sebagai peringatan cek yen asmana Gusti Allah ongku tengki ongku agung ongku mol je kalaban beda corona banyak saya nangis engki entar ke pasar kadung depak ke benglabeng ki kudu mele masker kalau payen tak nge masker ribungkoh ning benglabeng cegat kudu mele masker bedenten bahkan yang kerejengan bila nak sa stop keneng dendeh beda seseket bahkan sampai 100 montak ngangkui masker neng kerejengan nih ya ini masih makin tidak si maskeran sekali alhamdulillah nah ini kau lebar akan mudah pesantren pada tetan membeli pondok mana mau kerejengan ini kan pas semak kepolisian ditangkap nih kau tetan sampai nih compok kadinton akan nak santre sekolah semangkin nih kata seragaman sekolah kulaku tahu ning kanto seragaman enten tak seragaman iki korban kelambian iki mun tak kelambian pada reman nih iki alhamdulillah ki bisa sekolah ning luar tak bisa sekolah punten jajal panjenengan tinggali sekolahan luar bisa sekolah tak bisa punten alhamdulillah yang pondok pesantren bisa sekolah karena tak keluaran sekali dalam pondok jetbon ning pondok kaulah Kediri Peloso nih ke para tretan seluar coba nih kayak stop detinagana se abalia ke pondok isolasi abid 14 areh pon oleh 13 areh beda pengumuman di pondok
cak yena kana luar Jawa Timur maka tak oleh mulai detik ini keluar surat ini santreh Poloso Kediri nikah tak oleh beli ke pondok asal luar Jawa dan tek keterangan berikutnya pun oleh 13 hari kari sehari beli pas tak oleh boleh lah nangis ini jarangnya berkumpul saban ning ruangan sini ke 13 hari pun kari sehari 14 hari pun masuk agak pun duk ternyata gagal lagi lah beli ke bungon nangis ke gapi barat itu benih kun karo kantoh pon duk semakin tengah teh karena pun apa menabi beda sekeneng setong maka ke gapi bere makin kiai nabi naan karantina alhamdulillah enggak dintohnya cek maceknya mana nih kan tidak maskeran ya bini aneh cek nyingranying tahu ke tinggi belisi pon boleh tak bahas corona membahas corona abid nih kabar haditan kita napa jadi wan sekoni semakin saya sampai yakin gue dah kata bu ibu kata orang terutama ibu panjenengan bagian binian saya bagian tanah nih kabar haditan kula maeng detih cara mecobres kun kora mecobres saya anggap enteng yang panjenengan potranah menabi tro tebuka atena tro tebuka pikirna panjenengan sekeluarga tro tebuka anak botona si ada beres nikah maka beres nikah caran mencoba deh pertama panjenengan pon jelas mau masalah soce ben lain kudu oneng bon cara nah mecah bismillahirrahmanirrahim dong nomor 2 beres saya beco nikah poter ke kacir pada nah orang ibadah tawaf ini ke motor ke kacir Ka'bah beda sega cer maka motor ke kacir mau necem motor ke kanan sepeli kecem nah mau necem motor ke kanan neka kutu motor ke kacir bodoh sih terpoter sudah cender lu mau terpoter ini kemarin neka cara saya bisa elakonin gaule sereng ajunan menabi keluarga nah tero paringnya kecemberan pikir nah demang paring yang cerdas ateh ben pikir nah tabuk kak dari magla maca bismillah terus bektoh angelui poter kasakacer sakatiah poter nah orang atau waf pada na poter na bumi nikah poter nah kagak kekacir bon mare nikah apa lagi terus panjenengan mecah ayat Al-Quran laisa laha min dunillahi kasyifah laisa laha min dunillahi kasyifah apalagi laisa laha min dunillahi kasyifah laisa laha min dunillahi kasyifah sobung saya bisa amuka saya bisa marengen tebuka ateh ben pikiran kecuali Gusti Allah laisa laha min dunillahi kasyifah pon baca sekalian baik nggih paham pun nggih nah kelak maca bismillah terus poter ke sekacir maca ayat Quran laisa laha min dunillahi kasyifah pon mereka dintoh terus mecah ya latif ya latif ya latif baca 3 kali engki terus nih kamu terani kawan jejak ambu engki mompas ambu panjenengan abid nih kasih beres
Enggi napa boleh pas maca ya latif panjenengan ngalah seebu tolos gara-gara sen gara-gara sen cepit apit ki napa boleh maca ayat Al-Qur'an gua teroman dia maca Al-Qur'an panjenengan salat Al-Baqarah tolos tak remare bilih semesak akhirnya jadi maca bismillah poter kasakacer norok poter nakabah terus maca laisa laha min dunillahi kasyifah macah ya latif ya latif ya latif telo kali paham nggih terus lastari kak dintoh maca sholawat terus pun maca sholawat sampai sampai bersih paham pun kan gampang nih ya tapi sambian kan tak pernah dan saya nikah maca jadi tak usah maca kene kan bismillah kadang kelepain jaring mumpas ameco ning napa ning songai pah benyak kanjen ada kekerasanan ku ibu ning tak kira maca bismillah rasanan saya tolos ngene mah inggi nanti meco beres nikah beda terakat lagi ya beda bacaan naju ke nikah bu ibu nikah biasa nah inggi sehingga boleh mesan bu ibu nah nikah sebagian masak anak-anak santri atau belakian ini kok ceringat anak juga tiap meco beres nyokon sopaja paringin terbuka paringin gempang hafal paringin kecerdasan nyokon ada Gusti Allah lebet lantaran bejaan ki uru ini hafal mon Bismillahirrahmanirrahim poter telo kalih iki terus kali lu kada terus mecah laisa laha min dunillahi kasyifah sambil motor iki pon sekalian nikun goro terus macam apa ya latif ya latif ya latif sambil motor terus mungkin tak bersih terus lagi maca salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad bersih pon buru dengan katana nah nikah niku tuh oneng enggi cek sambin bila neng kabin tak cagangin ngaji lah tak tahu mau coba beres tak tahu carana enggi saya ngain bu ibu panjenengan nikah semanti terakat lagi mohon terus selain kak dintoh terakat kak dintoh banyak bedese arian bedese mingguan bedese bulanan bedese tahunan tak usah banyak tan sekone bae pon ingat Fatihah surat Al-Fatihah kaula ijazah surat Al-Fatihah dari keluarga Gusmi Peloso banyak ini tak usah tak bahas nikah cuma saya ada buah ke Gusmi semangken ampon tak cemana reng sepo kikir anasehaten putra tak cemana engki kadin toh epidatuin putra banyak putra tak medes bentain semangken badanten kan toh non reng sepo bahkan bedese tako bahkan sengkah lah turut lah rada segarap badanten saya senikah nikah barataritan labut kebutun lah reng sebarang kenapa kada tak gertak mandi angin nom ning lenjolon man kak diman tak gereng sepon pon tak mangsa nikah pon eda win dingin serang Gusmi jaman setiah la tak osomah la bene zemanah reng tuah benyak apidato anasehaten putra derma maka paling tidak lema betoh orang sepo antisipasi semangken bene pas tak bisa apidatoin punten tetap perlu nih cuma semangken banyak TEK dingaki iki tapi tetap reng sepuh bojok dina jo jan kiai lah tak usah pun bojok benih senikah
Enggi semangkin menyata medes bentan orang sepo dermah semedes benyak semangkin tua nah orang sepo tiap lastare solat bacain Fatihah potra setong petong kali mon pet potran 12 mik kali tibi gini kapon potra setong Fatihah nah petong kali. Nah, deh ya. Ini menabi ijazah selain tiap kelahiran weton napa maturana sombaman Selasa beki maka Selasa beki kudu terakaten ini tiap bulan kelahiran ini seumpamana Rebu bagi maka Rebu bagi panjenengan terakaten putrana mun bisa apa sah mun tak kelar apa sah dak remah pinter lho nih keserebek nih gabon tak kelar pasah darmah beli ke gelek maca Fatihah pak polo setong ini tiap kelahiran putrana bacain Fatihah pak polo setong bon panjenengan bacain sholawat semambuna semambuna sholawat manabi sependa sholawat Jibril otabah sholawat Khidir ini sholawat Khidir otabah sholawat Jibril tergantung dari mujizah ini menabi ke bihar salawat Khidir kak ditoh bedese dari ke As'ad Sokoraja bedese dari non Abdul Jalil ginggung mon dari non Abdul Jalil makah bejana seebu lastare solat ki bektonah toju tawarruk tahiyat akhir cek pindah tak oleh kulian maca sebu sallallahu ala Muhammad ini muntak kelar lema bektoh paling tidak lastari subuh ini tak memilih mau bisa tahajud bisa duha seareh semalam paling tidak seebu tak oleh kuli nikah sanata nyampung dekah non Abdul Jalil leti Fatihana setong kanjeng Nabi terus engki kak dintoh Nabi Khidir engki terus engki kali toh ke Hasan Sepo non Abdul Jalil ke bihar nah berberak mun sebu tak oleh kuli kan nyaba pada teritan mun tak nyaba keluar di budinya bener gini kau mun sebu nyaba enten tak napa mun nyaba kencak kuli menabi dari ke As'ad Sogoraja panjenengan maca salawat sallallahu ala Muhammad sanatah dari ke As'ad Sogoraja maka engki gak dito kanjeng Nabi Khidir balian bil makan gak dito nyama aslina terus engki gak dito Sunan Ampel iki saya lupain iki beda tambahan Sunan Ampel terus Kiai As'ad Sokoraja bacaan sapon apa tojun pada marih salam dari sholat coba sokon tetep kun karo sallallahu ala Muhammad becana satos ringan kan 5 bekto kan nih mau gelak seebu sekalian paling tidak sehari semalam menabi dari ke As'ad Sokoraja berapa saatos tiap lastari sholat 5 bekto dok remah pintar aja kula head yang minik kan head enggi ketipun apa engki korpon masuk bektana zuhur panjenengan tojuk sekati tahiyat akhir niat atikir maca sholawat tak mau apa cak selawat beni Al-Quran engki pon kenikah sholawat leh panjenengan tiap kelahiran putrana bacain Fatihah pak polo setong bacain sholawat muntut sekamaan kenika pon saya pendek gini ke pon sobung boleh saya lebih pendek ki pon terus terakhir kimun bisa hataman Al-Quran tak mampu indra ki pon
paling akhir asodaqah sedekah panjenengan entar kanak-kanak yatim nggih ota besabe ka koin kotak infak NU gedenten ning kanto non sobung ning gerajingan jalan pun ning gerajingan jalan bisa gerajingan sawas tiap bulan bisa 9 juta belum juta teman ega mun sekecamatan ampun 100 juta lebih nggih gerajingan tiap bulan langsung bagi kanak-kanak yatim bagi orang-orang miskin termasuk kaula tim dakwah Lazisnu kecamatan Gerejingan iki tiap panjenengan asadaqah morning ekoin NU masuk aki ke kotak infak agasa koin ini mene bahasa kriningan kotak infak kotak infak ini masuk aki besana al Gusteh abdinah potrah paringin terbuka nyona buka aki pacerdas aki Gusteh pamanfaat ilmu pa barokah nyambung ilmu ndak kepada guru-guru epon Al-Fatihah. Makin saya ibu Orobia korbanare banyak fatihana 100.000 panjenengan kun karo sekalian kalah fatihana mun 100.000 benar tunggagaan panjenengan baratrita nggih mumpah panjenengan baratritan coba ke kotak 100.000 benar sebulan atraki pondok alhamdulillah nggih mon kula pesan terakhir kanak-kanak santri Kak Dinto cek kelepain nyambung dek para guru termasuk guru-guru epon almarhum Ki Haji Ahmad Bishri menabi sobung gambaran tak oning dek selera epon guru repot abayangah nggak sapa gini begini maka sebisa mungkin ning epon duka dintoh kutuh bedah foto nah setong engki gak dintoh Ki Haji Ahmad Wisri ning tiap kantor ning kamar-kamar santri kutu bedah makin naik gini nomor 2 iatas Ki Haji Ahmad Wisri kan itu guru-guru nah menabi dari ginggung engki kat itu sesekut maringin terakat wiritan dak almarhum Non Abdul Jalil sarefu tu Non Abdul Jalil tempel terus ke Hasan Saiful Rijal ke Hasan Sepo nikah dari jalur ginggung terus bengebara bedah ke Hamid Pasuruan nikah sekut juga hampir tiap bulan abah nikah entar kaki Hamid ke angkui ngokor abah kotor napa punten ampun naik tingkatan napa punten ke Hamid biasanya saya nyebut lagi guru nabah niki foto niki ke Hamid Pasuruan ke timur ke As'ad Sokoraja iki montro lengkap pah Sokoraja kadito ke Syamsul Arifin aban ke As'ad Sokoraja Kiai Ghafir matuana Ki As'ad Sokoraja ni kebelina Gusti Allah juga telokan nikah mon bade futuna mon sobung Ki As'ad Sokoraja pas terus ke Husnan Beringin enggi terus selain Kak Dintoh Kiai Zaini Mun'im enggi menami Nurul Jadid saya paling sering abah Kak Dintoh enggi juga Kiai Hasan Abdul Wafi foto na guru-guru almarhum ke bihar nika paceng detih atawassul afatihah bede gambaran benekun garo macanya mana ambe nengeren dek kasalerah epon guru-guru na kiai bihar supaya keilmuan nyampung dek para guru terus dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Kak Dinto sebek ngetas foto epon ke Hashim Asy'ari nikah guru dari Nahdlatul Ulama dari engki juga guru-guru kaulah sang ajunan seteja ke Hashim Asy'ari foto nah nyareh seloros kasa
Iki mun se berwarna bede surban kuning. Iki menabi se mereng sepenikah nikah khilaf ki bede se buat ki bene foton Ki Hasyim Asy'ari. Iki tapi mun se lurus kasa mufakat setuju bahkan santri-santri bahkan se nototen Ki Hasyim nyebutake ning kepacet bener leres foton Ki Hasyim Asy'ari. Se atas Ki Hasyim Asy'ari termasuk guruna Ki As'ad, termasuk guruna Ki Hasan Sepo, termasuk guruna Ki Hasyim engki gak ditoh Ki Khalil Bengkalan. Ken foto Ki Khalil Bengkalan sebedah ning eman Kak Diman termasuk ning Google ben lain nah nikah cuma setong keturun nasi ada bu nikah foto Ki Khalil Bengkalan tapi potrah-potrah lain bahkan kaula ampun klarifikasi dak kompoya tibi mufakat keluarga besar Ki Khalil Bengkalan da buaki sobung foton Ki Khalil engki sebadah kasak rata-rata engki fotona Kiai Muhammad Khalil Bengkalan tapi sesantrena Ki Khalil Kak Dintoh waliullah Kak Dintoh kagungan santri nyaman Muhammad Khalil juga khaddama ini kedeti kiai juga badan ini Bengkalan deti sebedah kalau rata-rata foto na santri na sedeti khaddama engki Kak Dintoh asmana same Kiai Haji Muhammad Khalil Bengkalan engki ini kalau dari kompoya tibi apa masa penikah ternyata jaipon kaula edabuin komboya Ki Khalil Bengkalan tak bisa foto tak bisa kis deti sobung foto nah Ki Khalil Bengkalan karena pon sobung tak usah ini karena sobung foto nah pon tak usah tempel pon nggak dintoh kaula cuma pesen kanak-kanak santri nih nggak dintoh juga nih kantor-kantor ngereng pasang foto-foto guru-guru epon Ki Haji Ahmad Bisri keangkui nambah keyakinan keangkui tambah semangat nyambung sanad de baragu guru cokop pon ki pon tak nyambung nih on pon tak nyambung nyon sapa ora iki boleh juga bekpaya ki buruan nih gara-gara pon buka corona sobung paringin izin sareng polisi kaangkui acara aduh acara reng kapi imtihan perpisahan pernikahan seri beri tunda selamatan kapi orang mati noragi ki yani tentang kebareng telokan aku marah aja ngomong saaren sampai pak kali lema aduh tak tidung nih jangan lah dengan nyaman ngodok ini saben saya cancel sampai kau tibi juga ampun pesan dari produk beladu kangku ngisiin haflah ternyata burung gagal tunda ke acara perpisahan nih produk beladu baradretan ki kerajaan yang gak itu pada teror pening produk beladu medaki cuma sarang wali santri badan elang ning masjid baradretan ini secara sederhana karena kebatir jaga keamanan gak itu tahun ning maning kata pas aman mau keibaringin aman Allahumma amin panjenengan marin jaga ning gak dintoh atabah tiap keluar cak kelepain kaula nyambayakini ijazah epon Kiai Haji Muhammad Hasan Saiful Islam otabah nontobeng maringin ijazah umum kaangkui masyarakat sekobater otabah tero amanah tiap keluar tiap bodoh hajat se mendadak panjenengan cek kalau pain baca nikah macah bismillahirrahmanirrahim 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 berapa nikah 3 kali bismillah terus tutup selamat Kiai Hasan cukup pun ijazah umum dari Kiai Saiful Islam dermah bismillahirrahmanirrahim 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 selamat Kiai Hasan bahasa Madura ini coba selamat Kiai Hasan coba ini ke Madura ijazah ini ke pohon kalau tak bengal ngobrol dan
Iki selamat Kiai Hasan berangkat pon. Insyaallah paringin selamat mare nah jaga dari korse mare doa panjenengan macam nikah bismillahirrahmanirrahim iki pon nikah ijazah umum sopaja abe paringin selamat pon para treta para rabu sesame malja lasana pon tak efektif nikah pon kalau berempat nikah para tretan aku para kurang sekuni kalau belas pun para tretan sekuni tik membi doa mari nih gawas kalau belas para tretan nyon sapa rahi sae panjenengan debak kejompok langsung salat isya pon oleh separuh pertengahan malam doa iki paling tidak maca Fatihah gele amalaki putrah setong betoan terus napa maca sallallahu ala Muhammad satu sekali bayibon Fatihah Kanjeng Nabi Nabi Khidir Sunan Ampel ke As'ad soko Raja Kiai Bihar satu sekali 5 bekto cukup iki ampun sagak dinto nyon sebuah rasa raja-raja di beten kaulah sekonik sawas pun beta amalan bayi pun cereng tak pedes bentain pun ngak nikah pun barat terjala ketonduru lah sambina gelak gula pun gelak dotong kol berompa maresak saya berangkat ya pun ya tak malam rasanya punten cuma acara wisuda sawas wisuda saya ngelarkar saya wisuda barat ya malam ki ya diudin jangan sebuah rasa raja-raja dari beten kaulah kurang lebih ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك فيما جرى بالمقادير ونسأل من خير ما سأل من سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سأل سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملة بأهل الخير وأن تجعل من أهل الخير وأن تفضلنا في أدياننا أنفسنا أولادنا أزواجنا تلاميذنا أصحابنا أحبابنا من كل محنة وفتنة بؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤت لكل خير اللهم يا قدر الحاجات حوائجنا حوائج الدنيا الآخرة يا بالمقاصد بل هو مقاصدنا مقاصد الدنيا الآخرة يا رفيع الدرجات ارفع درجاتنا درجات الدنيا والآخرة اللهم ادفع عنا من بلاء ما لا يدفعه غيرك اللهم اكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم اصرف عنا من البلاء ما لا يكشف لا يصرفه غيره عن بلدنا إندونيسيا خاصة عن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعل المتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين